हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोटे सेट एमआई रो फोर मॉडल एटार प्रोब्लेम होची एटा चार्ज होनी। तो ताको हमें रिपेयर करिया केमती रिपेयर करिया देखो। प्रथम सेटू डिसेंबल करिया खोलिया सेटी खोलिया पई कोडा प्रोसेस देखो। देखो तो साइड रे सिम ट्रे रहउची, सिम ट्रे फर्स्ट काढिया पड़ियो। तापर सब बड़ कथा आप नख रही नख नखले मोबाइल रिपेयरिंग ठीक से करें। देखो नख लगे साइड खोला हो प्रोसेस खोलिया पड़ो पूरा केयरफुली। साइड सब कंपोनेंट रोचे सेटा को ठीक से न खोले पुणी कंपोनेंट सब खराब हो जाए। देखो यहाँ हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत गुड़े टेक्नीशियन कौन करती ना फिंगरप्रिंट सेंसर को भल जो मैंने करती छेड़े दिखती। तेणुक आम केयरफुली करा पड़ो। जहाँ 5-6टी स्क्रू हो खोलिया। तापर गोटे ये रोचे जो बोर्ड बोर्ड ऊपर गोटे प्लास्टिक कवर रोचे खोलिया पड़ो। यहाँ केयरफुली साइड सब पत्ता रोचे ना छिंडी जापे पत्ता। देखो ये जो यहाँ हूँ चार्जिंग कनेक्टर बोर्ड ये रोचे आम माइक रोचे आंटीना रोचे नेटवर्क आंटीना रोचे। केयरफुली से अठा लगी अच्छे अठा लगी अच्छे टीचर केयरफुली खोलिया पड़ो। देखो यहाँ मुझे देखे दूसरी ऊपरटा हूँ बैटेरी तलटा चार्जिंग कनेक्टर प्लेट पत्ता भी लगी केयरफुली आम खोलिया पड़ो ना पुणी। देखो मैं प्लेट उठाऊँ प्लेट उठीगला ब्लोयर ब्लोयर उठा पड़ो। थोड़ी लिक्विड फ्लक्स मारिक उठा पड़ो। लिक्विड फ्लक्स न मारे लेट हम उठा लेट हम। यहाँ हूँ लिक्विड फ्लक्स खोलिक लिक्विड फ्लक्स टी मारे। लिक्विड फ्लक्स कौन कि अठा प्रबल था आम जदि कवर नदबा माने लिक्विड टाइप ना कवर नदेले पुणी जदि गली पड़ो ताले पूरा अठा 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 हाथ लगे पूरा टोटाल अठा। चार्जिंग कनेक्टर उठीगला। कौन करवा जो चार्जिंग कनेक्टर जो लगी से सोल्डिंग आयरन वाला लगी ना काढ़िया काढ़िया यहाँ हूँ डिसोल्डिंग वेयर को मारिक सोल्डिंग आयर सोल्डिंग जहाँ लगी सोल्डिंग भिड़ी दबा मारिक आयरन मारे सोल्डिंग जहाँ लगी भिड़ी दबा से प्रोसेस कर।
क्लियर हो गला। अब नुआ चार्जिंग कनेक्टर आनिक हमको पकेइବାକୁ पड़िବ। देखो केते गुडे चार्जिंग कनेक्टर रहुछि सेम पर्टिकुलर मॉडल रो चार्जिंग कनेक्टर जो न पकेबा पुणी हम पछर प्रोब्लेम देखियो। पर्टिकुलर मॉडल रो चार्जिंग कनेक्टर हम पकेइବାକୁ पड़िବ। सेम साइज रो पूरा ओके होछि, पूरा ठीक होछि। ताको हम आयरन ने से बडा पेस्ट लगे कि आउ टिके रहि जाइछि फ्रेंड्स। ताको डिसोल्डिंग एयर टिके मारी कि सोल्डिंग रे काढे दवा। रेडी पूरा हो गला। ताको लिक्विड फ्लक्स मारी लिक्विड फ्लक्स मारी सोल्डिंग मारिया। ये रिपेयर हम फ्रेंड्स। आपण मैंने शिखा चाहते हम कंटाक्ट करूँ। आम नंबर डिस्प्ले पर शो करुँच, डिस्क्रिप्शन तल नंबर दिखाई चाहिए हम कंटाक्ट करेंगे। जदि इंटरेस्टेड अच्छा हार्डवेयर रिपेयरिंग ट्रेनिंग शिखार हम कंटाक्ट करूँ। गोटे सेट खोलला जेकोसी आम कम करा पड़ो। जो क्लीयरली कम न कर पचर प्रोब्लेम देखना आमको प्रोब्लेम देखो। नेक्स्ट टाइम आमको पुणी प्रोब्लेम देखा पड़ो। जब नेक्स्ट टाइम कंप्लेन आसला आमको आउ थे से खोलिया पड़ो। से मोबाइल गोटे खोलला बेलू के कष्ट हो खोल से जाने तेणुक जेकोसी कमटा आम करवा परफेक्टली न करेंगे पुणी पचर आसला आमको प्रोब्लेम देखा करने असुविधा। तेणुक आम जेकोसी कम कर क्लीयर कम कर पूरा परफेक्टली सोल्डिंग मारिया पड़े ना से पूरा क्लीयरली काम कर परफेक्ट काम कर। फ्रेंड्स ये वीडियो रे टिके देखिया पे आपन प्रोब्लेम होथबो कि नेक्स्ट वीडियो जोटा बनेबे सेटा पूरा क्लियरली आपन देखा जाय। ठीक ये काम गुड़ा कोन छोटे छोटे काम गुड़ा तो तेन करी काम करिया देखो आपन देखिए वीडियो रे नेक्स्ट वीडियो रे आपन क्लियर पूरा देखा जाय। जो सोल्डिंग आने बढ़ी जाए मैंने अधिक सोल्डिंग मारला बेले अधिक बढ़ी डिसोल्डिंग मारिकी काढ़ी पार ना पुणी अधिक फिटिंग नबानी सेटा पुणी प्रोब्लेम देखा। परफेक्ट हो गला थिनर क्लीन करिया। थिनर रे क्लीन कर दवा और देखा जीवा।
କାମଟା ମୁଁ କରିବି ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଖରାପ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବ୍ଲେୟର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ କି ତାକୁ ଟିକେ ଯେଉଁଥିରେ ଓଦା ହେଇଯିବ ସେ ଶୁଖିଯିବ ବ୍ଲେୟର୍ ମାରିଲେ। ଏବେ ରେଡ଼ି ତାକୁ ଆମେ ଫିଟିଂ କରିବା। ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରୁଟା ଖୋଲିଥିଲେ ସବୁ ସ୍କ୍ରୁଟା ଲଗେଇଦେବା। ତାର ଏବେ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଖିବା ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ଟର କାମଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ନା ନା। ରେଡ଼ି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଏମ୍ଆଇର ଲୁକ୍ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଚାର୍ଜିଂ ସିମ୍ବଲ୍ ଆସିବ। ସିମ୍ବଲ୍ ଆସିଗଲା। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। जदि वीडियोटी आपको भल लगा तो वीडियो लाइक करूँ, आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन टी दबाई दिंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।